हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आपने नहीं टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखो जब वीडियो भल लगे तो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ सांग मान सहित सेयार कर दिंतु। चलते आज फास्ट टिप्स देखिए। आज फास्ट देखो मो पाखे दुटा स्पून अच्छे जोटा कि सामान अच्छे देखिए पारे एमती आपंकर जी स्पून अच्छी आपंकर एमती टाइप पूरा नुआ अच्छी कि पुराणा चलो कंटा चामच अच्छी जो भी चलो कि सेम थी दरकार। यहाँ मैं देखूँ मुझे कौन करना ये टाइप उल्टे देली उल्टे दे सारापर कौन करी ना ये रबर बैंड लगेबी। वीडियोटा कंटिन्यू करूँ जना पड़ो आपको कौन कराया जाऊँगी। बहुत हेल्पफुल हम बहुत यूजफुल हम ये ट्रिक्सटा आप देखला देखो मुझे रबर बैंड नेली कौन करी ना ये सैड्रु नहीं भलसे कौन करी ना टाइट करदेवी से सैड लगेदेवी। देखो ये मुझे लगेदेली देखिए केते बढ़िया से मुझे लगेदेली ये तापर आपने कौन यूज करेंगे गोटे चिमटा भाया यूज करेंगे। देखो मुझे चिमटा भाया यूज कर देखो जहाँ भी आपने गोटे कौन जिन उठा चाहते कि रुटी आपको सेकिया अच्छे रुटीटा आपने भी सीट लगे सेकी पारे तावा उपरे आउे आपने मीठा पीठा जो खोलुच्च भी खोली पारे खोलिकी आपने खाईपारे गोटे जगह रखिपारे एमतीक आप चिमटा साहाय्य आपने बहुत सारा कम आपने करेंगे। ये टाइप करके आपने चिमटा प्रस्तुत करके आपने जदि आप किसी ना आप बाहर को जाइए चिमटा नहीं ना कि आपंकर पाखे स्पून अच्छी ताला आपने ये टाइप करके आपने यूज करेंगे रोषे घरे। आशा करें आपको ये टिप्स भल लगे जब भले लाइक कर दिंतु। तापर जो नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये देखिए गोटे नेल कटर अच्छी आ गए टेबलेटर खाली खोलटा अच्छी जोटा कि मुझे फोपाड़ी नहीं कम लगे केमती कम लगे मैंने देखो कौन कम लगे। टेबलेट जो खोलटा अच्छी कौन करेंगे ना नेल कटर तो काटिदेवी कहीं नेल कटर जो आप नख काटुए देखिए धार तो नथिबो कमी आ नेल कटर तो नख काटी हेबनी आप नुआ आनुचे कि अजथा पैसा कहीं खर्च करेंगे कहले यहीटा को आपने टेबलेट खोल कि आप एमती दाग दाग करदे जहाँफल कि आप देखिए पूरा धार हो जाए किसी सब आपने धार कर नि 2-4 मिनट आप लगेदेवे धार करने कि एमती मुझे धार करुच्ची देखिए। तापर देखिए आप नख काटे बढ़िया से आपंकर पूरा नुआ आणला भाया कि नख गुड़ा काटी देखो मुझे आपको काटिक देखा पूरा जस्ट आपने टिके काटिदेवे अल्प टिके मोर रखी से काटी दूसरी आपको देखा देखो बढ़िया से आप नख काटे आप थे ट्राए कर जानीपारे मुझे कौन कहि देखिए जहाँ वीडियो आप देखुए आप ट्राए कर जानीपारे। आशा करें आपको ये छोट टिप्सटा समस्त को पसंद आसो जब भल लगी सांग मान सहित सेयार करदे गोटे लाइक करदे। तापर जो नेक्स्ट टिप्स देखो तो मोर ये भात अच्छी देखिए पारे मुझे भातटा कली जदि आपंकर भातटा किसी लगी तली लगी जाइए जोटा कि पोड़ा अंश आपंकर बास्ना होची तेणु आपने कौन करेंगे से क्षेत्र में बहुत बढ़िया टेस्ट देवी। जदि आपंकर भात पोड़ी जाइए तली लगी जाइए तेना बास्ना हेल्ले तो भात खाइब ना ये कौन करेंगे अदा गोटे नहीं आस अदा खंडे मो पाखे अच्छे तेणु केड़े बड़े अदाटा मुझे धोईकी सफा कर रखी कौन करेंगे ना मझीरे रखिदेवे एमतीक जमी मझीरे रखिदेली तापर भातटा को ऊपर की ढांकीदेवे एमतीक मुझे ढांकीदेली एमती ढांकीदेवे ढांकी सारापर से कौन हो पूरा ये होपर आप ढाकुण देदेवे किसी समय पर आप खोली ने खोलना पर जो आपंकर जो पूरा बास्नाटा था जमा भी बास्ना अपनी बहुत बढ़िया टेस्ट यूजफुल टेस्टा आपने निहाती ट्राए करेंगे टिप्सटा कहीं ये टिप्सटा बहुत यूजफुल हम आ हेल्पफुल मत समस्त हम। देखो एवं मुझे खोली दूसरी को मोर अध घंटे रखीदेली खोलीदेले देखिए तापर आप भात खाइबे आपंकर पोड़ा बास्ना हम ना। आशा करें आपको यूजफुल टिप्सटा भल लगी जब भले लाइक करदेवे। तापर नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट देखो मोर ये काचर सब जिन अच्छे काचर आपने देखिए मोर ताटिया जो गिना जो करते से परिष्कार साइनिंगटा कमी ना सीटा को आपको क्लीन करेंगे केमती क्लीन करेंगे मुझे गोटे बहुत बढ़िया टिप्स देवी इजी टिप्सटा आपको टंकाटे पैसा खर्च करा पड़ो कि परिश्रम भी कराया पड़ोनी। देखो कौन करेंगे किसी ना खाली गोटे बाउल नहीं आसवे आपको गरम पानी टे पकईदेवे जिते बेसी गरम होती ना हल्का कि गरम होता आपने पकईदेवे से बाउल भर तापर आप कौन करेंगे ना से ग्लास अच्छे देख पारे ताटिया अच्छी ग्लास अच्छी ता भर आपने एमतीक बुड़ेदेवे। देखो बेसी टिके आपने पानी देदेवे मुझे पानी देदेली मैंने गरम कर केटिल ना से केटिल पानीटा मुझे यूज कर देखो ये आपने रखीदेवे। देखो मुझे रखिदेली टे भल कि बुड़ापी कि मुझे पानी ये देदेवी देखो पूरा पानी देदेवे जमी बुड़ी रही बास आप ग्लासटा एमती बुले बुलेक आपने क्लीन करेंगे देखिए पूरा क्लीन हो भाभी पारे गरम पानी भी सब ग्लास तक एमती क्लीन हो बिना सर्फ बिना साबुन बहुत ही बढ़िया कम कर आपको। देखो मुझे अध घंटे छाड़ीदेली अध घंटे पर देखो ये मुझे खोली दूसरी देखो
ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲିଦେଲି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପଛରେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ କେମିତି ମୋର ତାଟିଆଟା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଆଣିକି ତ କଟନ୍ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ କାଚର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ ତାଟିଆ ହଉ ଗିନା ହଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣ ରଖିଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଟିପ୍ସଟା ଆଶା କরি ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇରନ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆଇରନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ରଖିଥିବେ। ଆଇରନ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ସଫା ଅଛି ତାପରେ ବି ଧୂଳି ଅଛି ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତିକି କ୍ଲିନ୍ କରେ। କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆଇରନ୍ଟାକୁ ସାଇତିକି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏବେ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବି ଏଠି। ସାନିଟାଇଜର୍ ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ପ୍ରେ କଲି ଏଇଭଳିଆ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଟନ୍ ନେଇଯିବେ। କଟନ୍ରେ ତାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଟନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ରିମୁଭ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିନେବେ। କଥା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସଫା ହେଇଯିବ। ପୁରା ଧୂଳି ଯାହା ବି ପଡ଼ିଥିବ ନା ଚିହ୍ନ ପିହ୍ନ ସବୁ ଯାକ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସଟା ଇଜି ଟିପ୍ସଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯିବ ଆରାମସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାର ଏମିତି କରିକି ସାନିଟାଇଜର୍ରେ ପୋଛିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ଏଠି କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ପୁରା ନୂଆ ଯେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ସେ ଆଇରନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତିକି ସଫା କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି। ସଫା କରୁଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ତାରଟା ଅଛି ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ତାରଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଫୋଲ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଏଇ ତାରଟାକୁ ଯେମିତି ମଇଳା ନ ହୁଏ ସେଇଟା ତାରଟା ବାହାରେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ନା ସେ ଧୂଳି ପଡ଼ିକି ତାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି ନା ସେ ତାରଟା ସେଇଟା ପୁରା ମଇଳା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ହେୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେବେ କି ଆପଣ କ୍ଲଚର୍ ଲଗାଇଦେବେ ଯାହା ବି ଲଗାଇଦେବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିବ ମୋର ଆଇରନ୍ଟା କିଛି ବି ଧୂଳି ପଡ଼ିବନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଦେଖାଯାଉ ଧଳା ହେଇକି ରହିଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ ଯେମିତି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଦେଖିପାରିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେଉଁଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଟିପ୍ସଟା ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଟିପ୍ସଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନ୍ୟୁ ଟିପ୍ସ ସହିତ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।